Dear children, read Ayatul Kursi before sleeping. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. 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 له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض. ولا يؤوده حفظهما. ولا يؤوده حفظهما. ولا يؤوده حفظهما. وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم. MashaAllah. Please memorize. Dear children, please memorize Ayatul Kursi. Raise both of your hands. Read Surah Ikhlas, Surah Falaq and Surah Nas, and blow on your hands. Then wipe your hands on your whole body 3 times. अपने दोनों हाथ उठाएं. सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास 3 बार पढ़कर अपने हाथ में फूके और 3 बार सारे जिस्म पर फेर लें. ओके. बिफोर यू स्लीप, प्लीज read Ayatul Kursi, Surah Ikhlas, Surah Falaq and Surah Nas 3 times, and then read Subhanallah 33 times, Alhamdulillah 33 times, Allahu Akbar 34 times. Okay, let's start. मोहतरम अजीज बच्चों और बच्चियों, सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ें. अपने दोनों हाथ उठाएं. सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास 3 बार पढ़कर अपने हाथ में फूकें और 3 बार सारे जिस्म पर फेर लें और फिर ये पढ़ें सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. सुबहानल्लाह 33 मरतबा 33 टाइम्स, अल्हम्दुलिल्लाह
33 मरतबा, 33 बार यानी 33 टाइम्स, और अल्लाह अकबर 34 टाइम्स यानी 34 मरतबा। और एक शायर ने इसको प्यारे अंदाज में पढ़ा है, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।